coopératif. Ne pensez pas à ce que les autres pensent de cela. Je vais devenir cela et que l'autre va devenir cela. Vous devez devenir numéro un. Alors, ne pensez pas, je vais devenir cela et que celui-ci va devenir cela. Pourquoi est-ce que on veut penser que l'un va devenir un numéro un et l'autre numéro deux? Souhaitez-vous le numéro 2 ou le numéro un? Donc, tous diront qu'ils veulent être numéro un. Tout d'abord, devenez des instruments. Pourquoi attendez-vous que les autres deviennent des instruments? Devenez vous-même des instruments. Que disait le Père Brahma? Dans tous les domaines, il est devenu un instrument. Il a ensuite fait des autres des instruments. Il a joué le rôle d'Arjuna, celui qui prend l'initiative. Donc, je dois devenir un instrument. Je dois le faire. Les autres feront quelque chose quand ils me verront faire. Pas, je le ferai quand je verrai les autres le faire. Donc, je vais le faire. Ce fut la première leçon du Père Brahma. Avez-vous donc entendu ce que vous devez faire? Devenez des incarnations du succès qui utilisent tout à bon escient. Donc, devenez des incarnations du succès qui utilisent tout à bon escient et des donneurs sans limite. Ainsi, Maya n'aura pas le courage de venir à vous. Quand vous deviendriez en permanence de grands donneurs illimités, quand vous serez des serviteurs illimités sans interruption, quand vous resterez occupés, quand votre esprit et votre intellect serviront, où Maya ira-t-elle? Qu'allez-vous donc devenir cette année? Le même son devrait résonner dans le cœur de chacun. C'est ce que Bab-Dada veut. Et quel est ce son? Pas de problème. Complet. Il n'y a pas de problème, mais vous devez devenir complet. Ayez la foi déterminée dans l'intellect que vous devez devenir des graines proches dans le chapelet de la victoire. Devenir des graines proches dans le chapelet de la victoire. Est-ce OK? Vous devez le devenir, n'est-ce pas? C'est de Madhuban. Vous devez le devenir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pas de plainte, pas de problème, pas de plainte. Ceux qui ont ce courage, levez la main. Aucun problème. Wow! Félicitations. 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 Voyez la preuve concrète de la foi est l'ivresse spirituelle. S'il n'y a pas d'ivresse spirituelle, il n'y a pas de foi non plus. Cela veut dire qu'il n'y a
pas une foi totale, mais seulement un petit peu. Donc, ayez cette ivresse. Ce n'est pas grand-chose. Vous souvenez-vous dans combien de cycles vous êtes devenus égaux au Père? Vous l'êtes devenu d'innombrables fois. Donc, ayez cette ivresse. Vous en souvenez-vous dans combien de cycles vous êtes devenus égaux au Père? Vous l'êtes devenu d'innombrables fois. Donc, ayez cette ivresse, devenir constante et visible dans vos actions, pas dans vos pensées, pas dans vos paroles, mais dans vos actions. Dans les actions, cela veut dire dans le comportement et sur votre visage. Avez-vous donc reçu ce devoir à faire? Vous l'avez donc reçu, n'est-ce pas? Maintenant, nous verrons si vous devenez number wise ou numéro un. Acha. À tous les enfants de partout, qui sont les lumières brillantes de l'âme, aux enfants qui emploient toujours tout utilement et qui sont des incarnations du succès, à ceux qui sont en permanence de grand honneur, libres des obstacles, à ceux qui sont illimités dans la connaissance et dans le fait d'être bien unis en yoga, et à ceux qui servent de trois façons simultanément, qui servent par l'atmosphère grâce à leur esprit, par leurs paroles et par leurs actions, grâce à leur comportement et leur visage. Quand les trois sortes de services se feront en même temps, vous aurez un impact, non pas sur ceux qui disent que c'est bien, mais pour ceux qui doivent devenir eux-mêmes bien. À tous les enfants qui deviennent les images de l'expérience et qui donnent aux autres une expérience. Baba donne son amour et son souvenir des millions et des millions de fois pour le nouvel an. Padam, padam. पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे Om Shanti.
augmenter la pratique du niveau sans corps à Shariri et Vidéi. Le thème, rester naturel en toute situation. Tout comme vous pouvez facilement retirer un costume, vous devez être en mesure de retirer le costume de votre corps et pouvoir l'endosser également tout aussi facilement quand vous en avez besoin. Cette pratique est nécessaire. Si vos vêtements sont serrés, vous ne pouvez pas les retirer facilement de la même manière que le costume de votre corps ne soit pas serré ni collé à un sanskar. Pour cela, restez easy, accommodant dans toute situation. Si vous restez easy, toutes les tâches seront menées à bien avec facilité. Plus vous resterez détaché de vos vieux sanskars, plus votre niveau sera détaché. Autrement dit, vous deviendrez facilement sans corps. Maintenant, on va écouter Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti. सभी ठीक हो, सभी मौज में हो। Tout le monde va bien? Tout le monde est heureux? मौज में तो रहना ही चाहिए, राइट। मैं तो अपने को बार बार ये स्मृति दिलाती हूँ, संगम युग है। बाबा Je कहते हैं me मौजों का rappelle युग है encore et encore और que बाबा c'est l'âge de साथ में है, मिलन मना confluence. रहा है। C'est l'âge d'être एक heureux parce सुंदर que Baba est बेहद सा avec nous ईश्वरी परिवार बाबा ने ici. दिया है। Baba एक nous एक बार rencontre. संगम की प्राप्ति का सोचे तो Baba मौज nous a में तो donné रहेंगे, une खुशी में belle रहेंगे। famille divine. और वर्तमान समय तो बहुत जरूरी है Alors, कि हर बात ड्रामा अनुसार जो होती lorsque है, nous avons la conscience de tout बाबा ce तो que nous कहते हैं recevons हर कोई l'âge हर de बात में confluence, est-ce कल्याण que है। nous restons heureux? इतने तक कि Il y a कोई beaucoup de तूफान scènes भी आता है qui viennent तो face तोहफा à बन nous, जाएगा। mais और ये il y शब्द a du बार बार मन bénéfice में dans chaque गूंजता scène है, du drama. बहुत अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, जरूर अच्छा Et होगा। बस ऐसे मन से gardez खुद ही cela dans votre esprit, que हम tout कह va bien पाते aller, हैं, tout va आवाज être bon, निकलती है। tout बाबा arrive है de ना, bonne façon. ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे को तो ये Donc, on doit s'en न souvenir केवल encore et संकल्प है encore, पर अनुभव parce भी que ऐसे Baba होता prend है। soin de nous, et ce आती n'est है pas परिस्थिति सामने, पहले तो seulement les pensées que nous उस créons, समय mais हम अपनी aussi शक्तियों को यूज करें les तो वो expériences que परिस्थिति nous vivons, इजी que हो जाए। Baba fait arriver. लेकिन फिर उसके बाद Les situations viennent, जब mais भी है तो उसको nous sommes देखो, कई tellement चीजें capables de होती faire हैं। face aux situations. जैसे कोई अगर Et आपके सामने बात आई nous recevons l'aide de तो Baba अगर à स्मृति travers में des आती है तो situations. एंजाइटी हो जाती है, अब तो नहीं Il y a des होगा, choses qui surviennent. ऐसा तो नहीं होगा, टेंशन हो जाता है कभी कभी किसी बात का। तो Il y a des बातों से gens जो qu'on voit हमारी qui deviennent tendus मानसिक et स्थिति qui पर deviennent aigris इमोशनल lorsqu'il y a इफेक्ट des आता है, situations et toutes तो उसमें हमको leurs ध्यान रखना émotions, जरूरी है। leur mental devient तो perturbé à ce जैसे कोई काम moment-là. करना है, Lorsqu'il y a des होगा कि नहीं situations et होगा, que nous ये तो devons बहुत faire des मुश्किल है। choses, थोड़ी मन nous में ne devrions एंग्जाइटी pas avoir ces और pensées comme टेंशन Baba होती है, disait, खत्म करना comment है ça va फौरी काम arriver, है, cela ne उसका devrait pas टेंशन हो arriver. जाता Donc, है। cela nous rend anxieux, परंतु कैसे mais nous हमको हर devons बात को devenir complets. Il y a un सहज temps limité, तरीके mais से comment अच्छा होगा, हो ही जाएगा, devons-nous तो कोई भी बात में कई créer ces बार pensées देर हो que रही है, अब tout तो va बहुत être जल्दी OK, जल्दी que करना tout होता va है, être bien, तो parce que टेंशन Baba हो est là. जाती है उस बात की भी। और बाबा ये कह रहा है कि हर बात को इजी लो। Donc, इजी nous लेने n'avons का pas मतलब besoin ये कि d'être हम tendus. Tout va être facile. बेपरवाह मतलब केयरलेस है, Rendre cela facile, ça ne veut pas लेकिन dire qu'on va अंदर être में négligent, हलचल जो हो जाती है ना, mais être facile veut dire
तो वो कभी-कभी हम लोग qu'il जब n'y a pas de haut et de तीव्र bas अवस्था à निकल l'intérieur, जाते on हैं, reste stable. आजकल सभी जगह भारत में Et आपको lorsque 2 घंटे nous पहले एयरपोर्ट पे voyageons पहुंचना à है, Ahmedabad, क्योंकि लगेज वगैरह का, तो कभी-कभी 2 घंटे पहले नहीं पहुंच donc पाते। on doit partir, मधुबन से निकलते हैं उदयपुर के लिए, donc on तो doit कई बार arriver 2 heures ट्रैफिक लग avant parce जाती que है हर quelquefois on जगह ne पे। peut pas, parce qu'on doit हमारी arrêter à तो जान Madouban, à पहचान है Jaipur. एयरपोर्ट पर, Il y a एक beaucoup de बहन थी, circulation उसको फोन कर देते हैं, भाई हम आधा et nous घंटा savons लेट qu'il y a des आएंगे, armes ठीक है aux मैं बाहर aéroports. आऊंगी, आपको अंदर ले जाऊंगी। तो ऐसे ही अहमदाबाद में भी Donc, nous हम लोग disons, लास्ट में पहुंचे। donc peut-être जब qu'on est pris पहुंचे dans तो la circulation, qu'on va फिर arriver सामान une heure plus हाँ, tard. उदयपुर से नहीं, अपना बॉम्बे से न्यूयॉर्क तक सीधी बुकिंग हो, Et aussi, on doit faire तो vérifier les उन्होंने, bagages हम लास्ट à पैसेंजर थे, Jaipur, à Bombay, फिर ensuite à अचानक New जब York. 2 बैग्स के लिए, Cette fois-là, nous étions les आजकल जो derniers ऐसे आते हैं ना, passagers. एट रैंडम चेकिंग होती है, तो 2 बैग्स ले जानी पड़ी, उसमें टाइम लग गया, फिर भी प्लेन के अंदर तो पहुंच ही Donc, गए ils थे, vérifiaient les bagages छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन une fois गलती sur तो deux. होती है, वो ऐसे टाइम पर खुद को सिमरती Mais दिलाते हैं, finalement, हो जाएगा, nous, हो ही nous रहा avons है ना, pris हो ही l'avion et जाएगा, nous sommes revenus. हमारे बिना तो प्लेन कहाँ जाएगा। Ce sont des ऐसे situations करते qui peuvent करते être अपने संकल्पों को tendues, mais on sait que थोड़ा tout इजी va रखते bien हैं, arriver, tout va bien aller. तो इसलिए जो आज Donc, होमवर्क on se है dit, l'avion partira कि pas sans सभी nous. बातों में इजी रहूं। Donc, Baba nous dit cela, restez कितना रह facile. सके Et इजी, si vous restez कोई भी facile dans कोई les भी बात, कोई situations, बात tout असंभव va bien नहीं है aller. लगती है, Alors, vérifiez en vous combien vous कोई êtes बात नहीं लगता है कि facile. होगी नहीं, ये तो कैसे Et हो peut-être सकता que है, les choses vous इसलिए semblent संकल्पों को impossibles, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये तो टेम्पररी mais है, changez ses pensées तो वो face aux अपने मन के situations. अंदर C'est उसको une मुश्किल situation qui नहीं est tout à करना। fait temporaire. ऐसे तो आज जो बाबा Dans votre मंत्र propre बता रहे हैं वो esprit, दूसरे तरीके commencez से à बता रहे हैं, penser कि et जैसे कोई créer des शरीर का pensées वस्त्र सहज उतार positives. सकते हो, लूज हो Donc, जाए Baba nous aide à penser उतार दो, différemment वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र et il nous dit d'être भी capable सहज d'enlever उतार notre सको costume और facilement. सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए, वही Il फिर हृदय dit, अवस्था comme होगी। vous pouvez facilement retirer un costume, vous devez être en जो mesure de वस्त्र है retirer le costume de votre हम corps धारण करते हैं, et pouvoir पूजा पाठ l'endosser बजाते हैं, également aussi और जब facilement quand नए vous en तार avez बजाते besoin. हैं तो न्यारे हो जाते हैं, छोड़ तो Donc, सकते नहीं ना enlevez-le, वस्त्र, devenez détaché, क्योंकि शरीर रूपी juste वस्त्र devenir तो नहीं détaché. छोड़ेंगे ना, Cette pratique est छोड़ना है तो ठीक nécessaire. है, नहीं तो, परंतु न्यारे हो सकते हैं शरीर रूपी वस्त्र से, पर न्यारे भी तब होंगे जब बाबा कह रहे हैं कि टाइट नहीं होगा ना, तो बाबा कहते हैं कि सहज ही समय Donc, पर assurez-vous धारण que कर vos सको, vêtements इसका ne soient अभ्यास pas trop चाहिए। serrés et que vous pouvez अगर les वस्त्र retirer donc de la अंग même façon बहुत टाइट que है le तो costume de votre सहज corps ne soit उतार pas नहीं serré ni सकते, collé à un तो sanskar. बाबा कहते हैं कि Pour ऐसे ही cela, restez देह easy dans रूपी toutes les वस्त्र पर situations. Si vous restez किसी भी easy, संस्कार से facile, अगर चिपका हुआ toutes les situations seront कोई menées कोई à bien संस्कार avec होता है जिससे facilité. Plus vous resterez नियतमान détaché चिपका de vos हुआ vieux है, sanskars, plus votre niveau sera तो बाबा détaché. कहते हैं या Autrement तंग है dit, वह टाइट vous ना हो। deviendrez facilement sans corps. अच्छा, देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से चिपका हुआ वह तंग वह टाइट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सोचने की गहरी बात है कि संस्कार ऐसा कौन सा है Alors जिससे pensez-y, टाइट हो जाता है, मतलब देह बाहर नहीं छूटता है, pensez à ces कोई ऐसा sanskars qui संस्कार deviennent है, si serrés, vérifiez तो quel बाबा est ce कहते हैं कि अगर sanskar इजी रहेंगे तो qui सभी devient कार्य भी trop, qui इजी devient comme un रहेंगे, costume trop serré. हो जाएगा, Donc, और toutes les इजी tâches होता vont है। se faire facilement si vous तो devenez इस तरह का easy. संकल्प जो है, तो बाबा कहेंगे जितना पुराने Et vous allez संस्कारों aussi से pouvoir devenir sans न्यारा corps très रहेंगे facilement. उतना Plus अवस्था vous êtes भी न्यारी détaché de vos अर्थात propres विधि sanskars, सहज plus बन votre niveau सकेगी। va être détaché et vous allez être हृदय बनने के facile, लिए vous pourrez जैसे devenir तो हमने facilement sans अभी corps. बताया कि क्या अभ्यास
करें devenir sans तो अनुभव cœur. भी ऐसा ही होगा। Baba nous a donné cet लेकिन बाबा outil. दूसरी बात बता रहे हैं कि जितना Et Baba पुराने parle संस्कारों aussi से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी de न्यारी combien होगी, nous sommes détachés de nos vieux अर्थात सहज sanskars. बन जाएंगे। Baba renforce ce तो यही point होता है particulièrement कि encore et encore ऐसा ही होना d'être चाहिए। détaché de nos vieux sanskars. Parce qu'il y a des परंतु âmes ड्रामा में क्या प्लान है, que ça doit se passer exactement comme ça, ऐसा mais ही होना le चाहिए। plan du drama, c'est हमारे autre प्लान chose. Ça बना doit हुआ है arriver comme cela. तो यही होता है ना कि ऐसा ही होना Parce que चाहिए, पर lorsque vous नहीं faites होता des है। plans, vous तो pensez que न्यारे हो जाओ cela doit arriver de cette façon. और स्वीकार करो कि ये भी Juste ड्रामा devenir है, détaché यही प्लान है et ensuite accepter que c'est le और drama उसमें भी कैसे हम et que ce n'est इंवॉल्व pas हैं। selon votre plan, तो mais ये c'est हमारे selon le plan सामने du drama. जो बाबा Devenir कहता है कई तरह की बातें facile, आएंगी, accepter le drama, les परंतु उन situations बातों du से भी drama अपनी seront स्थिति को bénéfiques. न्यारा Comment बनाए। pouvons-nous rester तो विदेही easy बनने के dans लिए toutes les शरीर, situations et पर détaché? शरीर के साथ जो बाबा कह रहे हैं ना पुराने संस्कार, Baba parle d'être sans corps, बहुत सोच चल de जाता है, devenir sans corps. कठिन लगता है, कैसे होगा, Il y a होगा tellement कि नहीं होगा, de pensées pour इतने tout ce सब qui संकल्प चल arrive. जाते Est-ce que हैं। ça va arriver ou pas? तो एक Tant तरह de से वो pensées sont créées. पास विद ऑनर तो नहीं हुए ना, पास तो हो गए Et à ce क्योंकि moment-là, इतना s'il y a कुछ trop ही de कर pensées, लिया। vous ne passerez pas avec les autres, avec लेकिन जो les बाबा honneurs. कहता है ना बिना व्यर्थ संकल्प चले, Mais nous पास विद devons ऑनर, passer avec les honneurs, तो उसको उसके लिए इजी qu'il n'y ait इजी pas de सब कुछ इजी है। gaspillage pour cela. मैंने देखा है Devenez कईयों का स्वभाव facile, होता है, easy. वो सब इजी लगता है उनको, तो वो संस्कारी हुए ना। और सब कईयों का स्वभाव होता है कि उनको ज्यादा Il y a हलचल हो जाती des है, âmes टेंशन qui हो restent जाती है। vraiment हम में से सब अलग अलग faciles, हैं। mais d'autres पर आज जो बाबा कह रहे हैं क्योंकि कोई पुराना संस्कार चिपका हुआ है, sont vraiment sont dans les टाइट होने turbulences पे, lorsqu'il arrive des situations. तो वो देखना पड़ेगा कि ऐसे मैंने कौन से Alors, c'est pour cela que संस्कार हैं Baba जो parle मुझे des vieux टाइट रखते sanskars qui हैं, deviennent trop serrés. Vérifiez vos sanskars. अर्थात टेंशन में लाते हैं, डिफिकल्ट व्यर्थ संकल्प। Vérifiez celui qui est तो serré, कैसे qui nous न्यारे हो amène जाएं dans des परिस्थिति से, pensées बातों gaspillées. से Comment न्यारे nous हो pouvons जाएं। devenir détachés? Comment तो nous devons इसलिए vraiment एक devenir बाबा ने détachés des धारणा की बात situations दी है कि कोई पुराने et de nos संस्कार से propres जो चिपका हुआ sanskars? ना हो। और संस्कार भी काफी स्ट्रांग होते हैं ना, वो जैसे आपको फोर्स करते रहते हैं, भाई करना ही है, Parce que les ऐसा sanskars, होना ही certains sont चाहिए। très forts और मन बुद्धि भी फिर उस et ils vous प्रभाव में forcent à आकर faire के des choses. वैसा ही सोचने लगते हैं। तो Et संस्कार qu'est-ce है qui तो arrive उसका quand ce प्रभाव हमारे sanskar est si संकल्पों पर fort? है, हमारी Votre निर्णय esprit, शक्ति votre पर है। intellect sont menés, तो बाबा ने dirigés तो par बहुत ces अच्छा उपदेश sanskars. दिया, Nous devons avoir le इस pouvoir de बात को थोड़ा décider, de गहराई से discerner. समझना होगा, Papa nous a donné un très beau मनन चिंतन भी devoir. करना होगा, और Donc, फिर allons-y en कैसे इजी profondeur, बनते जाएं। pensons-y, baratons sur एक्चुअली cela et दिसंबर मास शुरू हो रहा है, agissons aussi afin नया de होमवर्क devenir मिलेगा, facile, easy. परंतु इस मास सारे मास में जो विदेही और Donc, अक्षरी demain, c'est बनने le का mois de अभ्यास décembre, ça एक va être un सेकंड autre में, thème, तो वो mais अभ्यास तो हमें tout ce बढ़ाते mois ही रहना है। d'avoir pratiqué ce niveau आज भी प्रश्न sans, चला कि sans corps à बहुत बिजी Chariri हैं, et कैसे Vidéhi करें। तो nous बाबा aide कहते हैं जो beaucoup बहुत aujourd'hui बिजी aussi. हैं उनको और ज्यादा करना Il y चाहिए, avait des questions, on est très, très क्योंकि occupés dans देखो nos vies. Comment est-ce qu'on peut जितना हम pratiquer विदेही cela? बनेंगे ना, Maintenant, tout le बैटरी monde est चार्ज होती है occupé, जैसे, mais तो जब quel que बैटरी soit le बनती है तो temps que हम nous एक साथ avons pratiqué, धीमा devenez हो जाते हैं। détachés, devenez sans corps, कहते हैं भाई बैटरी बदलो। et vous aurez la मुझे ऐसा victoire. लगता है Et कि ensuite, विदेही lorsque la अवस्था से batterie n'est pas chargée correctement, आत्मा की बैटरी बढ़ती है। donc जितने भी बिजी हैं, on पर dit qu'on remplace la किसी batterie. ने कहा मेरी सारा दिन L'arme de मीटिंग la में गई, batterie aussi doit être परंतु chargée. उसमें तो और ज्यादा जरूरत है नहीं, Malgré toutes les बीच बीच में rencontres, एक les मिनट meetings, रुको, एक सेकंड nous रुको, devons pratiquer le थोड़े niveau sans न्यारे हो corps au जाओ, moins 1 minute.
और फिर Une आगे जो कुछ seconde entre करना है deux वो choses. करो। On doit devenir détaché et फिर aller dans कई le बातें niveau आ sans जाती हैं corps. और इस मास के सारे मास में जो चला है अभ्यास वो हमको Et tout le mois, चाहे tout ce नया que भी nous वर्क avons होगा तो भी pratiqué, tout ce que nous avons कंटिन्यू तो fait, करना ही है उसका अभ्यास, même क्योंकि तभी अभ्यास si nous करेंगे तभी avons devoirs एक différents सेकंड à में compter de demain, mais continuer याद de होंगे। penser, बाबा de कहता है सब pratiquer ce बातों से niveau d'être sans इजीली corps et याद nous होगा। serons capables de devenir कैसे हो détachés et sans corps. उपराम अवस्था हो, Alors, restez सब ठीक हो facile, जाएगा। कोई easy. ऐसे शब्द हमें अपने लिए लेने चाहिए जिससे सब इजी हो जाए और सेल्स को टाइट नहीं रखे, सब इजी हो। Alors, devenons tous faciles et ne gardons pas nos sens trop serrés. Om Shanti. अच्छा, अभी हम कैसे सब बातों में इजी रहे, अपना स्वभाव किसी भी बात का Maintenant, comment एंजाइटी ना हो, टेंशन ना हो, pouvons-nous devenir faciles अच्छा हो जाएगा। afin que nous n'ayons aucune तो ऐसे हम tension, अभी aucune anxiété? कुछ मिनटों के लिए ड्रिल करेंगे। Maintenant, nous créons la pensée. Nous allons faire cette pratique de créer des pensées, de très, très belles pensées. ओम शांति। Om Shanti. La révision du Murli Aviak depuis 1969, des perles de connaissances, des joyaux de connaissances et des perles d'amour. Le 28 avril 1977, les signes de celui qui est constamment
अव्यक्तवाणी तारीख है 28 अप्रैल 1977। सदा सुहागिन की निशानियां। with. ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं Donc, लाएंगी। c'est celui qui est constamment marié अर्थात संकल्प में aura भी toujours ce किसी niveau que je दिव्य te घड़ी parle, के je t'écoute, झुकाव में je n'écoute नहीं que toi, je ne आएंगी। parle qu'à toi. लगाव तो बड़ी बात है, Euh, झुकाव भी नहीं। tel जैसे लौकिक époux जीवन में भी n'apportera परपुरुष rien, प्रति n'apportera संकल्प करना pas व à une autre स्वप्न में भी âme आना dans sa conscience, सुहागिन même के लिए à travers ses महापाप pensées, गिना जाता है। ऐसे même pour une ही अलौकिक seconde. Cela veut जीवन dire में qu'elle भी अगर ne sera jamais संकल्प मात्र भी serviteur d'aucun स्वप्न être मात्र corporel. भी कोई De la देही même भावी manière, c'est une आत्मा âme तरफ qui est constamment झुकाव हुआ mariée तो सदा सुहागिन के et लिए महापाप serviteur गिना जाता है। d'une âme, d'un तो corps, सदा सुहागिन aura, अर्थात एक elle पाप aura des दूसरा है pensées पुण्य। dans ses pensées, dans ses rêves. ऐसे Alors, सुहाग का तिलक लगा हुआ है, माया तिलक मिटा तो il se नहीं देती। considérera d'être un grand सदा pécheur. सुहाग के Pour cette साथ âme, सदा pour avoir भाग्य। constamment sourag, सिर्फ veut dire सुहाग नहीं d'appartenir लेकिन भाग्य भी à l'unique अर्थात Père भाग्यवान हो et à personne d'autre. सदा Avez-vous ce भाग्यवान tilak की निशानी है। avec un tel लाइट का chouhag क्रम appliqué? जैसे Il a aussi लौकिक une दुनिया fortune में constante. Vous भाग्य n'avez की pas juste le निशानी sourag, राज्य mais vous êtes अर्थात aussi राजाएं fortuné. होती है Être constamment और fortuné veut राजाएं dire की d'avoir निशानी la ताज couronne de होता है। lumière. Dans le ऐसे monde lokique, ईश्वरीय avoir भाग्य le की royaume, c'est un निशानी signe de fortune. लाइट का Et le क्रम signe उस du ताज की royaume, c'est प्राप्ति la का आधार couronne. है Cela प्यूरिटी aussi, le signe de और la सत्व fortune प्राप्ति। divine, c'est la couronne de अच्छा, lumière. Et आगे la base बढ़ेंगे। des acquisitions, c'est la couronne ओम शक्ति। qui vous avez atteint la pureté et toutes les acquisitions. Le partage des âmes ancêtres ou la connaissance. La connaissance est là, mais elle n'est pas efficace. Ça veut dire que l'âme a un manque de pouvoir. L'âme n'est pas puissante. Qu'est-ce que le pouvoir? Ça veut dire qu'il a les effets de la connaissance, les effets de Shrimat. En résultat, ils ne vont pas prendre de mauvaises décisions. Lorsque de petites ou des grandes situations surviennent, ils vont rester paisibles et aussi vont prendre une décision et ils vont rester détachés. Il y a un bénéfice dans ne rien, en ne disant rien. Cela va se terminer le problème qui est survenu de l'extérieur, mais nous le terminons en tolérant, avec patience, tout comme lorsque le soleil se lève et que les nuages se dispersent. Le soleil a du pouvoir. Si l'âme a ce pouvoir de confiance, de pouvoir de la foi, ce sont des pouvoirs intérieurs. Qu'est-ce qui est plus grand que le pouvoir des Brahmins? Nous sommes les enfants de Dieu.
हमारा तो ईश्वरीय संतान है। देखिए कितना बड़ी भारी बात है कि ईश्वरीय संतान का C'est क्या une माने। grande वो हमारा chose. पिता हमारा Que veut dire les enfants de Dieu? तो उसकी Il est हमने notre Père दया suprême. Il est notre बड़ी protecteur et nous sommes sous son dé de जिसका protection. साथी है भगवान क्या रूप में L'unique, हमारे और दूसरे celui qui a तो ये बहुत Dieu बड़ी comme son ताकत है, compagnon. बहुत बड़ी Qu'est-ce que ताकत है। les tempêtes peuvent विश्वास faire? C'est un grand विश्वास pouvoir. में बड़ी ताकत La है। confiance, c'est un grand pouvoir. Baba dit que ses enfants, बच्चे का माइंड dit que ses समझते हैं, enfants मोबाइल का restent स्वभाव combinés. मेरे साथ है। वो Qu'est-ce que ça veut dire कौन मेरे combinés? साथ है? जो Il est परम avec शक्ति moi. है, Qui est avec moi? ऑलमाइटी अथॉरिटी Celui मेरे qui est साथ l'âme, है। qui a समझ में आ गया le बात, pouvoir बड़ी जल्दी से suprême. आ गया बात है, कठिनाई Le maître à l'autorité est मेरे avec साथ moi. कौन है? Le pouvoir de तो वो एनर्जी अंदर वो ताकत confiance, काम le करती pouvoir है, de la foi विश्वास की fonctionne. ताकत काम Alors, करती है, vous विश्वास की allez, ताकत vous allez काम करती noter है। que फिर les आप देखिए petites कि इसके अंदर भी choses, कैसी तेज रहेगी। les petites choses क्या ne ये sont छोटी rien. छोटी कठिनाइयाँ क्या है? Petites hurdles. ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार, बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना। Averti par Ivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Increase the practice. Augmentez la pratique du niveau sans corps, Ashariri et Videhi. Remain easy in Restez situations, naturel en toute situation. just as you are easily Tout able comme to vous take pouvez off the facilement costume. retirer un In costume, the same way, vous devez être en mesure de retirer le costume de votre corps et pouvoir l'endosser just également as easily, tout aussi facilement quand vous en avez besoin. just as easily, at a time of need. Cette pratique est nécessaire. If your Si costume vos is tight, vêtements sont you serrés, cannot take it vous off ne pouvez easily. pas les retirer In the same facilement. way, let De the même costume of que le your costume body de votre corps not ne be soit pas tied serré ni or collé à un stuck to sanskar. any sanskar. Pour cela, restez For easy, this, accommodant remain easy in dans all toute situations. situation. If you Si vous remain restez easy, easy, facile à all vivre, tasks will be toutes les carried out tâches seront easily. menées à bien avec The facilité. more detached you Plus vous remain resterez from your détaché de vos sanskar, vieux the sanskars, more plus your votre niveau restoration sera will be détaché. fast. Autrement dit, Hence, vous you easily deviendrez become facilement fearless. sans corps. Om Shanti. Om Shanti. The golden days of childhood. Les, les jours heureux de votre enfance, la magie qui vient de l'amour de Babi, la magie qui vient d'un cœur pur et innocent. Today, we open a new door. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle porte, un monde où That's what we rien call ne se the happy termine. world of Cela Avenging s'appelle le Children. monde heureux des enfants. Donc, pour décembre, We invite you to join our talk show with nous Avenging Children. invitons Starting from December à 1st to December 31st. cette conversation celebrate the du days of 1er childhood décembre au 31 together. décembre, tous ensemble. Ta, 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 na, 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 na. Om Shanti. Om Welcome Shanti, to bienvenue à Vyakti Parivar.
So, as we had been announcing that in month of Donc, comme nous December, l'avons from 1st of annoncé pour le mois December, de whole month décembre, until 31st of pendant December, tout le mois, we'll be doing our new series, Happy nous allons World faire of une Awakened nouvelle Children, a série, world Le of monde joy, heureux des hosted enfants by Awake the Angel Rumi and Aviat. Awake the Angel Ali. So that will be a very exciting series coming up. Ce sera So très I wanted you all excitant. to know, and you all will be with us for the month of December. So every day, of course, Hindi and English series will be there with Moini Didi. But after Donc, that, la série en anglais et en new hindi va être là avec series will be Moini. starting for December. Mais ensuite, on va débuter cette So série now avec today les is day enfants. 30. Increase the Donc, practice of the bodiless augmenter la stage pratique with du niveau Ashariri sans and corps Vidi. à Chariri et Today's Vidi. topic, remain Le easy thème, in all rester situations. facile dans toutes les Now situations. we will listen to Mohini Didi. Maintenant, nous allons entendre Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Everyone is okay, everyone is happy. Tout le monde est heureux. Tout le monde est Then OK. Baba gives us some homework Baba and nous we donne take that le and devoir practice them. et que nous les Certain pratiquons. results have to be seen. Alors, il doit y avoir So, vraiment des résultats after visibles. reading in Hindi, I talked about, as Baba says, that have Donc, après everything like a, it l'avoir, should be easy nature. qu'on devrait avoir une nature And remain facile, easy et in de all rester situations. facile dans toutes les So I thought situations. that without being J'ai detached, pensé que sans être without détaché, being detached from the body, sans être détaché du because corps, all the sanskars are connected with body parce que consciousness. tous les sanskars sont connectés So, avec la how conscience du corps. Alors, important it is to be c'est bodiless. très important de Because devenir without sans being corps, bodiless parce que state, sans which avoir is ce to niveau be d'être detached sans from the corps, body or have a proper relationship with the body, where you accept that body is important, right? Without the instrument of body, without donc, this chariot, nous devons without this être, costume, we cannot do anything, right? parce que nous I avons have to besoin de play ce my corps. part, Sans ce I need costume, on the ne peut pas rien costume. faire. Et So pour jouer each mon one rôle, of j'ai our besoin de body ce is like a costume. costume Donc, to notre play corps comme part un on the costume pour drama jouer stage. notre rôle And sur it's important, right? sur la scène du One is drama. Paramdham, our sweet home. Donc, il y a But d'autres Baba said no one niveaux. can ever sit there forever, De, right? d'un côté, il y a There are many Paramdam, notre souls douce who demeure, want moksha. And moksha mais means that we don't tout, want to come back tout le monde to va the avoir physical moksha. world. Ça veut dire qu'ils ne veulent And pas Baba revenir said dans le no, monde it's physique. not Et Baba dit possible. non, c'est pas Everyone possible. have to come to Tout play le a monde part. doit venir pour But then jouer how son do we rôle. play our part? Mais comment jouons-nous notre So rôle? then the soul gets this costume Donc, to play its l'âme a part. ce costume pour jouer son But then rôle. how to remain Mais easy? comment rester So I said, facile, it's just like when I was easy? thinking, is it how practical and real it is? Then I saw it's really connected with Donc, j'ai vu the que c'était practice of vraiment being bodiless. connecté avec la pratique d'être sans corps. This whole month we heard Tout ce about mois, nous avons to some entendu extent we parler, practice also. nous l'avons pratiqué aussi jusqu'à une certaine So mesure. did I find that Est-ce que it's j'ai easy? trouvé que c'est I'm facile taking everything easy, whatever et que is je the prends tout situation facilement, que je easy. m'accommode avec toutes les situations? So it's a very interesting C'est way that Baba is saying. une façon Just you are intéressante que Baba en easily able parle. to take off a costume. In the same way,
que you must be able to take off the costume tout of comme your vous pouvez body retirer un costume, vous devez être just en mesure as de retirer le easily costume de and votre corps also adopt it, et pouvoir l'endosser également because tout if aussi it's facilement loose, quand vous en avez you can besoin. take off very Quand quickly. c'est un peu plus lousse, qui n'est pas trop serré, vous êtes capable de And l'enlever, to de le take off remettre. easily at the time of the need. This practice is needed. If Donc, cette your pratique est costume is tight, nécessaire si vos you vêtements cannot sont take it serrés. off Vous ne easily. pouvez pas les retirer, In the vous ne same pouvez way, pas les retirer let the facilement. costume of your body not De be même que tight le costume de votre or corps ne stuck to soit pas any serré sanskar. ni collé à un sanskar. So now the real challenge Alors begins, maintenant, right? For c'est this le to vrai remain défi qui easy débute, in all donc de rester situations. facile dans toutes les If you situations. remain easy, then all tasks will also Si be vous carried restez out easily. easy, facile à vivre dans toutes les tâches, The toutes more les tâches seront detached menées you à bien. remain from your old Plus vous resterez sanskar, détaché de the vos vieux more your sanskars, stage will be detached. plus votre That niveau is, you sera will easily détaché. become Autrement dit, vous deviendrez bodiless. facilement sans corps. So, what are the Voilà. benefits of? Donc, nous voyons les What are the bénéfices. powers which we gain Quels sont les pouvoirs when que I am nous in allons bodiless acquérir stage, in the sense dans of ce niveau sans corps? soul doesn't have body. Donc, So l'âme I n'a am in pas body, de but corps. I Je have suis to dans be le still corps, mais je and dois detached from rester the body. tranquille, détaché The du soul corps, really doesn't have any body, right? parce que l'âme n'a pas The vraiment soul un takes corps, the body. mais And l'âme without prend un taking body, corps. soul cannot do anything. So Et body is sans prendre very un corps, important for the l'âme ne soul. peut rien faire parce que But the donc body le corps consciousness, est nécessaire, mais my la own conscience du corps identity as a soul, when et it ma is propre identité en tant forgotten, qu'âme, c'est so all of us have to really think la propre deeply. identité de l'âme est sans Do I corps. find that I am easy in all Est-ce que je trouve que situations? je suis facile à vivre dans toutes les Assumption, many situations? times we assume, or Quelquefois, something has happened in the past, souvent nous and avons, thought come, oh, again, this might happen, right? il y a des fois, il y a But des things can choses, change, and everything will be better and better. It will be good. mais on se dit que So the tout va devenir de anxiety which mieux en comes in mieux. the mind of because it happened before, Ce n'est pas it parce que might c'est happen arrivé again. auparavant que ça va So I arriver think that encore. all of us with Je this pense practice que chacun de of nous being avons cette videhi, pratique that d'être is in vidéi, body but ça veut beyond dire dans le corps, mais au-delà, the attention, that beyond the attachment with body, au-delà de l'attachement du corps, being in body. être dans le Today we corps. had lot of Aujourd'hui, discussion nous avons eu with beaucoup de Bharatvachi discussions teachers about if we are avec so les busy, then professeurs de Bharat. we Si forget nous about sommes practice. occupés, But nous without oublions la charging the pratique. battery, Mais sans your charger la instrument cannot batterie, function, votre right? instrument ne peut pas So we fonctionner. find it very essential, no? Donc, nous avons trouvé cela That essentiel, I must nécessaire, que je dois charge the battery, right? charger la That's batterie. something very important. C'est quelque chose de So très same with the important. practice of C'est being la même detached chose from the avec la body pratique d'être détaché is du corps charging ourselves. et de nous recharger. And because when you are detached, then you are Parce que able lorsque to vous êtes think détaché, clearly, see vous êtes clearly. capable de penser clairement, voir clairement. Whatever you decide and Tout ce que discern, vous décidez, there is discerner, clarity. But if there il is y a de la very little clarté. attachment Mais si vous avez un petit because of attachement sanskar or karmas, or à cause des even little bit, sanskars ou du karma, même un that peu, makes everything very cela tight, right? fait que tout va And va it's être not très that serré easy in all et situations. ça va être moins facile. So I am seeing as the result Donc, of the practice of the whole month, je vois le we résultat de la should be pratique de able to tout le see mois. On devrait être how capable de easy I voir am in all combien je suis situations, facile dans or toutes les there is situations, anxiety, tension, ou s'il y a fear, de l'anxiété, des so many tensions emotional things ou creep up, d'autres right? choses So those are émotionnelles very connected with our old qui sont sanskars, très connectés avec nos old sanskars sanskars. plus faibles, nos vieux So take sanskars. everything easy in Donc, all situations. So prenez say tout then facilement task will also dans les become situations et very, la very tâche easy. va devenir I de think plus it's en plus very facile. Je important pense que dharana, c'est une and dharana we should pay importante attention et and on devrait y porter attention, practice as often as possible pratiquer bodiless stage, pratiquer le and niveau that sans is corps be aussi detached. souvent que possible et devenir détaché du Om corps. Om Shanti.
Donc, c'est Sister Mira ce soir. Om Shanti Miraben. Om Shanti Miraben. Mira You n'a have pas to son. unmute yourself. We can't hear you. Yeah, it's very nice to see you, Moini Ben, after a long Oh, time. c'est bon de te voir après si longtemps, Yeah, you are Moini in Ben. Gansarovar, right? Elle dit, Yes, tu I'm es à in Yan Gansarovar Sareva. at his meeting room. Oh, okay. Yeah. Just say a few words Donc, about elle est yourself. à Yan Sareva, Almost Oh, everyone knows in dans Avyakta le Parivar. I cottage des think everybody daddies. knows me. Elle dit, je pense que Yes, tout, I have been Moini with lui Baba demande de for se more than 50 présenter. years now. Donc, ça fait plus de 50 ans que At je suis present, I avec am Baba serving in Malaysia. et So j'étais what en Moini Ben Malaisie. said today is Et very ce que interesting. Moini disait It aujourd'hui, really c'est très touched me. intéressant. You know, when you detach from your Lorsque body, vous êtes détaché de you votre are corps, charging your battery. This is vous something chargez votre new. batterie. Elle dit, c'est quelque chose de nouveau. You know, we don't think that, you know, Nous we ne can, pensons we pas, feel that we can charge our battery only when we connect ourselves with euh, Baba. donc on pense But qu'on we peut don't charger notre realize batterie that juste quand on we are on se automatically connecte à Baba. connected when we are bodiless. Mais lorsque nous I sommes like this concept sans very corps, nous sommes much. automatiquement The more en train de you go charger beyond l'âme. body, you Donc, are on va aller charging au-delà. your Quand vous battery êtes au-delà du in corps, vous preparation chargez to votre play your batterie role accurately. et vous vous préparez à jouer votre rôle de If façon plus Moini Ben can précise. throw more light on this, you know, how this battery is charged Elle dit, on when pourrait we demander are à Moïni bodiless. comment elle charge sa batterie en étant sans corps. One important Moïni aspect dit of body, un which is, aspect in important other du words, soul niveau sans corps. consciousness. Right? En fait, So, en d'autres mots, c'est la conscience for de l'âme. all the powers to function properly, like Tous les pouvoirs power pour to fonctionner discern, power to de decide, façon and appropriée, remain le pouvoir de beyond. discerner, Because décider, whatever we rester are doing au-delà. in all the Parce que activities, tout all ce que these nous faisons, different toutes les powers are activités, tous required, ces différents and all pouvoirs the sont powers are requis within the soul. et tous les pouvoirs sont dans So l'âme. creating the Donc, awareness créer la that I am conscience soul, I am que je peaceful, suis une my âme, que je eternal suis quality, paisible, mes that will qualités help me éternelles, automatically. donc vont vraiment Through the automatiquement body, émerger when soul, et whether it's through thoughts, words, and que actions, à travers le corps, que ce soit à travers because les of that, pensées, les actions, à charging cause de one's cela, own self de with se the charger qualities which are soi-même. eternal, it's like Ce sont des automatically qualités one qui sont quarter éternelles kind of et elles sont increase our plus capacity, aiguisées et and cela everything when augmente you notre think capacité. is Tout ce que very vous true, real, pensez easy, and devrait être free from vrai, tension and all facile, that. So, sans like tension. somebody asked question today Lorsque quelqu'un a in demandé une Varanasi question teacher's aujourd'hui, chat, that I am so busy and elle dit, je suis tellement I had been occupée, in meeting and je was vais very dans des tired. réunions, je So suis I said, in fatiguée. between, if we On practice dit, mais si entre cela, going tu beyond pratiques d'aller body au-delà, and au-delà du remaining corps bodiless, et de I rester think dans you ce will be niveau recharged. sans corps, je You pense que won't tu be vas être tired. capable de te recharger. And I Tu ne seras really pas feel fatigué. that it not Je sens that I am aussi busy, so I can't do it. que ce n'est I pas parce feel que je suis there is occupée a que je ne need peux pas to le do faire. it. Je And sens que it's j'ai like besoin de battery le is faire. charged. So Et lorsque everything la works batterie est well. chargée, When we tout find fonctionne something is facilement. working slowly, Lorsque, like a clock or anything, we immediately say, let's change the battery, right? quand tout So I appareil think that fonctionne Videhi lentement, stage can on dit, help OK, us on change la batterie. because we Donc, go beyond and detach. donc It parce que can nous help us allons to au-delà, charge détacher, ourselves cela va nous again aider à nous with all the recharger powers and virtues. avec tous les pouvoirs et les vertus. You know, it is becoming for Mira me, dit, pour it's moi, becoming very clear about the four c'est devenu stages since the très past clair les few 4 days niveaux depuis les listening to derniers you. jours. Les derniers jours, en One is t'écoutant, Atma Abhimani stage. un, c'est vraiment le The niveau de other is l'âme. Dehi Abhimani stage, Ashariri stage, and Videhi stage.
before I was wondering, Avant, je me demandais how we can differentiate. Now comment I on pouvait can understand différencier. very, Je very pense que je clearly. comprends maintenant And clairement practice also et je le pratique aussi. becomes easy. Et And cela devient plus particularly one facile, thing I liked few days ago, you mentioned spécialement il y a about 2 jours. using powers, like Baba is Tu as mentionné almighty d'utiliser les authority, pouvoirs. Baba est but l'autorité, if we want to mais take si power nous from Baba, voulons you said retirer les pouvoirs de we Baba, should tu use dis the powers first que, ourselves. que nous Right. devrions If utiliser les I pouvoirs don't en tout use premier the pour power nous. Si je first, n'utilise pas les pouvoirs en I cannot premier, expect Baba to give me the power. je ne peux pas m'attendre à ce que Baba me So donne les maybe pouvoirs. something more about that, if you can share. Donc, How si we tu peux en use parler our un petit peu powers plus, comment first est-ce que to nous attract utilisons nos pouvoirs en tout Baba's premier power to come to us. et ensuite les pouvoirs de Let's say Baba there is vont a venir vers nous. situation where Moi, il y a I des need to situations adjust, où je accept, dois or tolerate, and m'ajuster, I do accepter, it, and I tolérer. Je try le to do fais to my best et je capacity. le fais And then de mon whatever mieux. is lacking, Mais I tout ce can't qui manage. manque, And Baba que je comes ne peux pas forward, gérer, and Baba Baba vient will give me that power. et Baba va me donner But ce if I pouvoir. just say Mais Karan si je Karan, heart dis, will do, ah non, Karen Caravana va because le I faire, have to be. It's like even for c'est Baba comme to use même us as pour instrument, Baba, I pour have nous to be utiliser en tant prepared, qu'instrument, je dois être because préparé if instrument is parce que of si good quality, l'instrument est de bonne then qualité, like a good singers, donc their comme un bon orchestra is chanteur, very high quality, right? l'orchestre est de So I très grande always feel that qualité, donc je sens preparing oneself, que de me use préparer, as much power you have. utiliser autant de Like I pouvoir que try vous to really pouvez, adjust, comme adjust. j'essaie And vraiment de when I find m'ajuster. that I can't, then Et Baba's lorsque help je vois comes. que je ne peux pas, Baba Baba will vient, give me il va power, me donner le and pouvoir everything will work out. et tout va fonctionner. But if we think that Baba has to do Mais si everything, on pense que Baba doit that tout doesn't faire, work. I have to alors be ça ne prepared fonctionnera pas. Je dois and être use my préparé maximum et capacity, utiliser à ma because capacité it's only maximale. when Baba gives C'est power that seulement, my capacity will increase also. et c'est seulement lorsque So Baba me donne du this pouvoir que ma concept of capacité va augmenter. C'est ce making concept efforts, be de faire des prepared, efforts, d'être and préparé keep using your virtues et and powers. continuer à utiliser vos And vertus, where we votre couldn't make pouvoir, it, then au pouvoir, et vous Baba pourrez definitely comes passer au forward. travers et Baba va vraiment Whether power venir is required or any kind of help lorsqu'il is, a un pouvoir ou that's d'aide what my est feeling nécessaire, il recently. va I've être been là pour thinking moi that way. et je pense de cette façon. Today also Baba said, and he Aujourd'hui said aussi, this Mira before dit, also, Baba disait, when you are easy, when lorsque you tu have es easy nature, facile, lorsque tu as une nature everything is facile, easy. tout est Even as facile. Baba said today, to come Même into Baba the dit body, aujourd'hui, go beyond the body, de venir dans le corps, becomes aller au-delà easy. du corps, cela devient What is facile. your understanding about Quelle this est ta easiness? compréhension à propos de cette facilité ou I think cette façon? internally, Moi, il a dit, je it's the pense trust que we should have. généralement, Things will c'est la happen, it will confiance work out. que nous devrions avoir. Many Les times we choses fight vont until last fonctionner. minute, it seems it will Quelquefois, not happen. même jusqu'à la But dernière then minute, the on assurance pense que ça ne inside fonctionnera should be, pas, mais it will happen. l'assurance à l'intérieur que cela It's va going to be arriver, okay. que ça va être OK. So it's kind of C'est looking at une this whole sorte de concept of regarder à ce that vieux Baba's concept task is going to get accomplished, que even if la there tâche de are Baba va être difficulties, some accomplie. Même s'il y a impossible des things, difficultés, il n'y a but rien they n'est will work possible, out. mais tout va So if fonctionner. that thought is there, then you are easy, Cette right? pensée-là, alors vous êtes Otherwise, facile. lot of Autrement, tension, il y a beaucoup de anxiety. tension, What will d'anxiété. happen? Will it happen? Qu'est-ce Not qui va happen? arriver? Est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui Recently arrive? also, we Récemment had to get aussi, something nous done in devions Delhi, avoir, something that faire quelque government chose à had. Delhi. So it happened, then didn't happen, then Donc, c'est anyway, arrivé. finally Ensuite, ça ne fonctionnait pas et it got finalement, happen. So I tout a think bien that if we fonctionné. know Je that pense que si vous keep savez que making effort, vous continuez à it's faire going des to happen, efforts, then we que remain cela va easy arriver, internally. We don't take vous it devenez facile à intérieurement. impossible or Donc, on ne pense pas que quelque it's not chose est going to work out. impossible ou que ça ne But fonctionnera there is pas. always that it Mais does il y a work out. It's toujours Baba's task. cette pensée, ça So va we fonctionner, c'est la remain tâche de easy Baba. so that Donc, we vous could restez continue. facile.
So means the easiness also goes together with patience, is it not? Mira dit, la If facilité I vient aussi avec don't la have patience. patience, Si I je n'ai pas de cannot be patience, easy, right? je ne peux pas être facile, dit Mira. Moïni acquiesce. Patience, definitely, Oui, yeah. la Patience patience, and trust, définitivement. La you know, is confiance, la also very important. patience est Self-trust important. and La trust confiance in en soi, Brahma. dit Moïni. La Baba confiance en le knows Drama. that, yes, all the forces are together Et and la make foi it en Baba, happen. toutes ces quatre forces doivent se jumeler. And I have to remind myself Et Moïni a dit, je of dois me that patience. I rappeler remember once you told de us cette patience. Je that, me rappelle you une know, fois, tu if nous as you have dit a powerful thought, que si tu as the sign une of pensée having a puissante, powerful le thought ce is signe d'avoir une pensée patience. puissante, c'est la patience. You don't need to repeat Vous that n'avez thought again pas and besoin de again. Just répéter cette keep it pensée encore in et your encore. Tu mind vas and juste la wait for garder it to et tu accomplish. attends pour qu'elle So se if there is manifeste. patience with a S'il y a de la powerful thought, patience avec I une think pensée it will puissante, happen. je pense que ça va That's arriver. my experience also. C'est mon And also expérience it's a aussi. faith, Lord. Moïni dit aussi, c'est la Faith in foi. Baba, Drama, La foi dans and Baba, dans Drama, you know that we are Baba's children, et we que are nous sommes Baba's les enfants de instrument Baba, nous sommes for les Baba's instruments de task, Baba. you know. So C'est all pour the la tâche de faith makes Baba. a Donc, great, toute cette great foi power where you can va have nous donner patience. un grand pouvoir And de sometimes patience. things work out Quelquefois, the last minute, right? les choses ne But fonctionnent pas, that mais also elles le requires fonctionnent the juste à faith la that dernière it will minute. Et work out. donc, vous devez avoir la foi que Maybe ça va fonctionner. towards the end, but it will work out. And Même it si does c'est vers work la out. fin, mais We ça all va have seen fonctionner. in our life, right? Et nous l'avons vu dans That notre vie que ça whatever fonctionne anxiety, tension, we do it. sans, But if we have anxiété ou internally faith tension. that it will Mais be si nous okay, avons la foi à it's going l'intérieur, to work out. ça va That inner fonctionner. voice helps too, Lord. Notre To voix have intérieure nous aide patience, beaucoup aussi tolerance, d'avoir de la patience, la or tolérance, you know, just remaining ou easy. juste rester facile. So Moiniben, Donc, as we Mira are dit, finishing this Moïni year, dit, so we are starting the puisque last month nous of commençons le this dernier year. mois de cette année, Tomorrow, December 1st begins. So what aim should we keep in the month of December quel but devrions-nous garder dans le before the mois de new year décembre begins, so avant that que la we are nouvelle année able to débute, fulfill Baptada's afin wishes que nous to soyons becoming capables de Bab-Saman combler les in désirs de Baba, Capitis? devenir Bab Saman et de devenir Carpetite. I think that Moïni dit, je Baba pense is coming, and que Baba let's va see what Baba venir. has to On va voir tell ce que us, Baba and va nous dire. we should take Nous everything, latest devrions from Baba's versions, prendre Baba's tout, Murli, Baba's tout ce que Mahavakya, Baba nous dit dans les and just dernières try to see versions what et signal juste Baba is essayer giving to us. et de voir quel One is, signal of Baba course, nous donne. our own insights, our Bien own, sûr, il y a nos propres réflexions understanding, but other profondes, is, notre let's see what Baba compréhension, tells mais us, on right? doit se dire, OK, mais So qu'est-ce que I'm Baba me waiting dit? to hear the Murli Donc, j'attends and based d'entendre on le that, I Murli et basé sur cela, consciously think about nous this allons penser starting of the different year, new year. à débuter une nouvelle année. Mais There are aussi, two, three dis-moi, things, Lord, going on in my mind. il y a beaucoup That de as choses we will qui be completing 90 years of viennent Yajna, dans ma pensée alors and que nous allons how compléter 90 ans dans le do Yagya. we Comment, one celebrate but also do some special comment sadhana nous allons that célébrer, mais aussi 90 faire years une of Yajna, sadhana spéciale all, pour all 90 ans Yajna dans le will be Yagya. revealed and Comment Baba's Baba va words être created will be révélé. revealed. And so, Lord, those Donc, thoughts are also coming in the beaucoup mind de pensées and comme also celle-là trying viennent to dans create l'esprit national and international teams to et de deeply créer churn about the accomplishment of 90 une years équipe of Yajna. nationale et My love internationale for pour aller Yajna, plus my profondément dans commitment to Yajna, le my thème de l'amour pour le what I Yagya, got mon sustenance from implication Yajna, dans le Yagya, everything about le soutien de Yajna Baba completing pour le 90 years. Yagya. Parce que le Yagya va Next compléter year, this 90 ans So I've l'année been prochaine. thinking a lot about that Donc, and j'ai beaucoup pensé à cela to glorify Baba in a et unlimited way glorifier through the Baba de self and façon also through illimitée some kind of à travers programs and nous, à projects. travers aussi les programmes, les projets. So that's what actually Donc, month c'est of vraiment December will be ce que thinking about that all. nous allons penser pendant le mois de That means décembre. that we can Oui, look forward ça veut to dire que have some nous avons hâte de newness voir
Yeah. toute cette as a nouveauté individual en effort tant and also en tant together d'effort doing service for individuel, mais Baba. aussi So we le look forward for service the de new Baba. Donc, plans. nous avons bien hâte de voir ces nouveaux But plans. anyway, I am very happy to Donc, je speak to suis you très heureuse de te today. parler aujourd'hui I am also very happy to see you getting better et by day. je suis heureuse aussi que And tu prends du we mieux will look jour forward après jour. to see you in Madhuban Et nous avons in the bien hâte de month te of revoir à February because Madhuban. I am also leaving Malaysia tomorrow. Donc, je So quitte pour after, la so Malaisie we will demain. meet again in Yes. Madhuban. Donc, nous allons nous Yes, rencontrer So encore à thank you very Madhuban. much, Moini Ben. Take care of Merci, yourself. Moini, et Yeah, prends thank soin Thank de you, you. ta Avyakt Parivar. santé. Thank Merci you for avec your tes good Parivar. wishes. And Moini a dit I merci pour feel tes bons souhaits. Daddy Janki used to say, Et je Baba sens que fixes Daddy the Janki body to get more disait, service done. So I'm taking Baba, that way. And Baba of course, I'm doing guérit whatever le I corps can pour do faire it. plus de And services. Donc, yeah, lots of love for everyone. oui, And beaucoup d'amour pour thank chacun. you that we could chat. Right? Et merci And pour be le fait que nous present in puissions Mansarovar again. Yeah. parler ensemble et on se revoit à Thank you, Gyan Moini Ben. Sarovar. Okay. Om Shanti. Merci, Om Om Shanti. Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Om Thank you. Shanti. Merci. So tomorrow is a very special day for us. Donc, All demain, of c'est un us. jour It's spécial Bapdada's et Milan c'est Day. la rencontre, So c'est November la 30th, Bapdada Milan. live transmission from Madhuban. Donc, il y aura la So in the morning, our transmission de schedule Madhuban. will be like Et le matin, 3:30 to 4:45 a.m. la période de la 3h30, la méditation à 6h. Murli en hindi, en anglais, Sakar Murli to à 7:45 6h45. we'll be having Round de Hindi Borg and avec English Madhuban à Sakar Murli, 7h45. because today we did avec Murli. So tomorrow will be Hindi and English Et Sakar Murli. donc, So please make a note. il y English aura Murli la, will be in main room and la Hindi Murli Milan will de be in Baba, breakout room. la transmission à सभी 8 हिंदी heures. में मुरली हमारी ब्रेकआउट Et रूम le में रहेगी soir, il y और aura la इंग्लिश में मेन रूम Bati में रहेगी तो जो भी हिंदी मुरली सुनने के लिए आएंगे à उनको 6h, ब्रेकआउट à रूम 18 सिलेक्ट करना heures होगा et ensuite toutes les séries à 7:45 we'll be 19h15. offering Bhog. We'll connect to Madhuban. Bhog will be offered in Madhuban as well, so we'll be connecting there. And then from 8 a.m. onwards, there will be Avik Bapdada's Murli transmission from Madhuban. So that also we will connect in Avyakti Parivar as well. So English will be in main room and Hindi will be in breakout room. So this will be the schedule for tomorrow. And in the evening, 6 o'clock, we'll start our bhatti, followed by Hindi series, English series, and chit chat. So now let's remember Baba. Alors and maintenant, on take se the souvient de from Baba Didi. et on prend le drishti de Didi. Increase the practice of the bodiless stage. Remain easy in all situations. Just as you are easily able to take off a costume, in the same way, you must be able to take off the costume of your body just as easily, and also adopt it just as easily at a time of need. This practice is needed. If your costume is tight, you cannot take it off easily. In the same way, let the costume of your body not be tight or stuck
to any sanskar. For this, remain easy in all situations. If you remain easy, all tasks will be carried out easily. The more detached you remain from your old sanskars, the more your stage will be detached. That is, you will easily become bodiless. अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सभी बातों में इजी रहो। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे यह देहरूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट न हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएंगी। ओम शांति।